Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u novi video recept. Kao što ste mogli da vidite, danas ću da pravim posne bakine kolače ili ti galete, pišite u komentarima kako ih vi zovete. Ovo je sve sastojaka što nam je potrebno, veoma malo sastojaka, znači bukvalno skoro sve pa imamo u kući i zato ostanite sa mnom do kraja videa i pogledajte. U ovu činiju za miješanje sipam 400 ml sojinog mlijeka. Možete bilo koje drugo biljno mlijeko, a ukoliko ne postite, naravno može i kravlje mlijeko. Zatim sipam 200 ml kisele, odnosno mineralne vode, 100 g šećera, 50 ml ulja, jednu kesicu vanilin šećera, koricu jednog limuna, četiristo grama brašna, prstohvat soli i 2 kesice praška za pecivo. I sada ću sve to da izmiješam ovom žicom, znači ne treba nam ni mikser. I to bi bilo to što se tiče miješanja. Aparat za galete uključiti na maksimalno da se zagrije. Posuti sa malo ulja. Otprilike 1 do 2 kašike ulja. I ostaviti da se grije. Sad kad se aparat zagrijao, smanjila sam ga na 3. Zato što je prilično jak. I sipam ovako kutlačom, sad to zavisi kolika vam je kutlača. Moja je malo veća pa ne sipam veliku količinu, ne sipam je puno, znači ovako otprilike. I pečemo dok kolačići ne dobiju onu zlatno-žutu boju. Vi naravno ukoliko ne volite limun ili vanilin šećer slobodno možete izostaviti, mi svi volimo pa zato ubacujemo u sva tijesta. Sada ovo tijesto je malo suvlje, pošto je posno, nema jaja, nema mlijeka u njemu pa nema šta da ga zamasti. Ono se malo i zalijepi ovako za ovaj aparat, tako da moramo biti strpljivi kada otvaramo kalup i polako, znači ovako biljuškom odvajati od gornje površine, ne znam koliko vidite. Trudim se da vam pokažem kako treba. Ovo je jako vruće, ova para, ali ukoliko bih koristila krpu, vi ne biste vidjeli šta radim. Tako da moram malo da se žrtvujem, da vam pokažem
sve detaljno, da ne bi bilo da se desi greška, pa onda mislite da ne valja recept. Znači ovako polako samo odvajati. I svaki put prije nego što naspijete novu turu tijesta, malo kalup pouljiti i razmazati četkicom i po gornjoj i po donjoj ploči. I to je to. I sada ovako viljuškom izvaditi. I evo, kolačići su gotovi, pogledajte kako su fini. U početku kada ih tek izvadite iz ovog aparata, bit će malo tvrđi, ali bukvalno nakon 5-6 minuta omekšaju i pogledajte kako budu fini i mekani. Ukoliko vam se i ovaj video svidio, obavezno stavite like i napišite komentar. A za još ukusnih recepata prijavite se na moj kanal. Kod nekog piše prijavi se, kod nekog pretplati se, kod nekog subscribe. Vama je to potpuno besplatno, a meni će da znači mnogo. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!